السلام عليكم يا جماعة. باش نكمل في اللي بديت فيه. داكوغ دونك هكا كملت show details. داكوغ lorsqu'on clique sur le bouton هذا show يفيشينا لي ديتاي. دونك توا باش نمشيو نشوفو لاجو. دونك هكا نكونو كملنا الريد زوز. دونك الريد قلنا عندنا زوز، واحدة اللي تفيشي الكل والثانية تفيشي لو ديتاي نتاع ان كاستمر. داكوغ دونك توا باش نتعداو للاجو. داكوغ بالنسبة للاجو ça va être donc أول حاجة on va créer lien l'index. d'accord donc هنا نجي par exemple juste قبل liste قبل الكاستمر list لهنا قبل h3 je vais créer un ahref avec le classe btn outline primary par exemple نزيدو btn lg نقولو par exemple float right. voilà donc توا مادامني نتذكر je vais créer une branche قبل ما نبدا نخدمه. donc هكاك نكونو فيديل للي حكينا فيه. donc create new branch add new customer. donc هذه الفيتشر اللي باش نخدم عليه توا. باهي donc je vais copier الكود اللي كتبته. donc اللين هذايا الأ donc وين باش يهزنا قلنا الروت نتاع الكرييت اللي هي هذه. donc الروت تاع الكرييت باش نستعملوها باسمها d'accord customers create. donc on va générer l'URL نتاعها. donc باش نقولو أعطيني الروت اللي اسمها customer.create. voilà donc والبوطون هذايا باش نكتبو فيه add new customer c'était نجمو نزيدو فيه si vous voulez font awesome. donc باش نزيدو un i avec les classes face fa plutôt user plus je crois فما واحدة اسمها plus. voilà donc on va voir qu'est-ce que ça donne. voilà donc add new customer user plus je crois هكا. voilà donc comme classe زي btn lg elle n'est pas nécessaire. voilà donc هذايا notre bouton add new customer. donc نجمو au niveau de notre layout admin وين هو layout admin main call md call sm padding 3 موجود البادنج علاش ما عندوش سي با غراف. باهي دونك البوطون هذا لوrsqu'on clique dessus باش يهزنا للشومان هذا. دونك الشومان هذا customers.create دونك يهز بيان سور لل customers.create يهز للميثود create في الكنترولر. داكوغ دونك نمشيو للكاستمر كنترولر في الميثود create. داكوغ دونك هنا باش نرجعو الفيو. داكوغ دونك اللي اسمها دونك الفيو اللي باش نرجعوها اسمها admin.customer.create. دونك بيان سور الاسامي اللي قاعد نسمي فيهم معناها نسمي في الفيو بنفس الاسامي نتاع لي ميثود هكاك سي بلو افيكاس حتى في الديتيكسيون تاع الاسامي ما نقعدش كل حاجه نسمي فيها وحدها. دونك لي ميم نون دي ميثود هما بيدهم تاع لي فيوز هكاك تكون ارتاح لي برشا. بهنا في الدوسيي كاستمر on va créer new file باش نسميوه create.blade.php.
دونك باش نعملو منو extend لل layouts point admin et on va créer une section باش نسميوها main. دونك باش نحطو في السكشن هذيا indication اللي احنا on est dans la bonne page. Donc on va créer un field set. في الفيلد set هذايا on va ajouter legend. donc باش نستعملو فيها نفس الفونت اوسم que tout à l'heure اللي هي هذه. voilà. donc legend نستعملو فيها add new customer ولا create new customer ولا peu importe. mais donc on va tester notre lien. on va actualiser, on va cliquer sur ce bouton. voilà. donc يهزنا الباج اللي تعمل new customer. Très bien. Donc dans cette page, on va définir le formulaire d'ajout. Donc le formulaire d'ailleurs, on va commencer par créer un form avec la méthode post. D'accord. Donc l'action de la form باش تكون bien sûr root. donc ويمشي هزنا الفورم هذا. donc باش يهزنا le root qui permet de faire l'enregistrement. donc كالعادة نرجع لهنا. donc root qui permet de faire l'enregistrement c'est root store. voilà. donc هذه la méthode store root store. d'accord. donc هذه تخدم بالpost. donc الميثود نتاع ال HTTP request c'est post. وتهزني الميثود store في ال customer controller. d'accord. donc customers.store هو اسم الروت اللي باش نخدم بها. donc ça va être customers.store. d'accord. donc bien sûr la méthode store le controller elle permet de stocker une nouvelle ressource récemment créée. d'accord. le storage. donc l'action method. donc voilà. donc هنا on va commencer par créer notre formulaire. donc هنا au niveau des formulaires on a une petite indication لازمنا نشوفوها. d'accord. form CSRF protection je crois là. voilà. donc هنا c'est quoi le CSRF protection هذايا. donc c'est une couche de sécurité موجودة في Laravel. d'accord. donc يقول لك لهنا à chaque fois où vous créez un formulaire, d'accord, pour le protéger contre les attaques de type cross-site request forgery. d'accord. donc c'est un type d'attaque qui est موجود برشا في الويب. d'accord. qui permet de faire des requêtes à la des formulaires من application أخرى. c'est-à-dire c'est pas la même application qui fait les requêtes. d'accord. c'est une faille في les applications et qui est très exploitée par les hackers. d'accord. donc يقول لك à chaque fois, donc anytime you define an HTML form in your application, you should include a hidden CSRF token field in the form so that the CSRF protection middleware can validate the request. donc le request qui vient من formulaire, il sera validé par un middleware نتاع CSRF protection. d'accord. donc normalement le middleware لهنا where is it providers middleware verify CSRF token. donc هذا le middleware qui permet de faire cette vérification là. d'accord. donc يثبت est-ce que فما token نتاع CSRF ولا لا موجود في الفورمulaire. donc إذا كان le formulaire lorsqu'il est généré par l'application il est généré avec le CSRF token. c'est-à-dire كي باش يبعث الفورمulaire من بعد les données نتاعو يبعث معاهم CSRF token pour prouver اللي راهو التوكن الريكوست جاي من الابليكاسيون مش جاي من بلاصه اخرى. خاطر اذا كانش يجي من بلاصه اخرى ما نجمش يكون عنده CSRF token et du coup on ne peut pas faire cette vérification et le request il ne sera pas accepté. تنشوفوا من بعد كان تحبوا نحيو CSRF token et vous allez voir que le request il ne sera pas accepté par l'application. donc هذه c'est une couche de sécurité نستعملوها. donc كيفاش تصير الحكايه. جوست نحطوا directive blade هذه اللي اسمها
add CSRF, d'accord. Donc je crois qu'il y a une autre façon de le faire, mais c'est la plus simple, add CSRF, d'accord. Donc juste on peut add CSRF. Voilà, donc cette petite ligne, donc 5 حروف تشوفوا فيهم, ils vont générer un token, d'accord. Donc si je fais l'actualisation là et je fais l'inspection, vous allez voir que dans le formulaire field set form, vous avez un input, d'accord, hidden, مش موجود, avec un token, d'accord, اللي فيه الفالور هذه. donc هذه الفالور نتاع التوكن qu'on va vérifier. donc هنا إذا كان نحطو type text, je crois, نجمو on peut voir le CSRF. voilà, donc هذا الCSRF نتاعنا راكم تشوفوا فيه لهنا, d'accord. Mais bien sûr, par défaut, il doit être hidden pour qu'il doit être passé sous under the hood كما نقولوا في الريكوست نتاعنا. donc هذه أول حاجة هي CSRF. donc أي formulaire, n'importe quel formulaire لازم يكون فيه CSRF token باش يتقبل من l'application. donc on va passer, je vais créer un groupe form group, donc bootstrap form group, form group text, d'accord, sur شنو احنا عندنا customer, donc first name je crois, là placeholder first name goes here, l'id ça va être first name, الhelper مانيش باش نستعملو helper name, donc juste je vais supprimer cette ligne et je vais supprimer ça. voilà, donc هذايا le premier form group. donc maintenant on va remplacer le first name par le last name. donc juste je vais rajouter des majuscules maintenant. donc first name last name بالشو شنو عندنا first name last name phone email وادرس, phone email وادرس. donc نرجعوا للformulaire de création, phone email et adresse. donc ça va être je vais remplacer le last name par phone. donc puis donc ça va être plus 216. voilà, donc avec le placeholder نتاع الفون نتاعنا, donc on peut rajouter ça. last name هذه تولي email. donc je vais remplacer last name par l'email. هنا majuscule, هنا عندنا person@example.com et finalement on va finir par adresse, je crois. donc je vais remplacer last name par adresse. Address goes here. donc là on va mettre des majuscules, pardon, on va mettre des majuscules ici et ici. juste هذا type ça va être type email. donc normalement notre formulaire il est bien établi هكا. voilà, donc عندنا غلطة هنا تصلحوها, first name last name phone address email. donc هنا الكود ناقصة. donc et on va finir par une dernière ligne, d'accord, qui permet de créer les deux boutons à submit. d'accord.
Donc on va reprendre donc div avec les classes row, on va faire 2 colonnes. D'accord. Donc pour chaque colonne, je vais créer un button avec les classes btn, btn bloc et btn outline primary. هذا السيف. On va créer une nouvelle colonne. هنا cancel, sorry. Cancel btn field primary, on va utiliser secondary. Button هنا on va définir type du bouton, type هذايا c'est type submit, وهنا التايب نتاعو ça va être Ctrl Z, cancel. C'est pas cancel, c'est plutôt reset. هذاك علاش ما رافعش reset. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc save et cancel. Il y a un problème, c'est pas blick, mais c'est plutôt bloc. Voilà, donc save ou cancel. D'accord, donc là il y a notre formulaire. Donc on peut l'améliorer bien sûr si vous voulez avec Bootstrap. Hein. Donc نجمو par exemple لهنا نعملو un div avec le row وفيه هو نعملو un div avec un call نعاودوه 2 fois. donc نجيو في الكول الأولاني نحطو ال first name, في الكول الثاني نحطو last name. si vous voulez bien sûr. Hein. donc la même chose نجمو نعاودوها avec, si vous voulez, je vais pas le reprendre. La même chose نجمو نعاودوها مع الفون ولا نمشي font awesome. Je vais chercher save. Connexion ça va pas. Donc on va utiliser cette icône là. on va copier هذا juste نستناو save. voilà. voilà. ما حاجتيش on va chercher cancel. window close par exemple. dans le cancel button ça va être window.close window window c'est O. Voilà. Donc c'est on exploite le font awesome. je vais créer نفس الحكاية لهنا
donc div.row on va créer 2 colonnes. Donc une colonne pour le téléphone et une autre pour l'email. D'accord. Donc voilà. Enfin, d'autres façons pour le schématiser, je crois, si vous voulez les faire, les formulaires. Des façons où on peut mettre 2 inputs l'un à côté de l'autre. سيتها كيفاش فورم هوريزونتال هذه الفورم جريد اللي كنت نخدم فيها. فما دوطخ مانيير يبالي باش قلنا سايزينغ نسيتها كيفاش يظهرلي في فيرسيون 5 جديدة ماهيش في القديمة. ما فماش. Bref. Donc haka normalement c'est bon, ça passe. Donc il y a notre formulaire. Donc si on clique sur save, donc bien sûr هذايا le mécanisme تعرفوه. Donc save هذايا bien sûr je vous rappelle اللي هو c'est le bouton submit اللي في وسط الفورمulaire نتاعنا. D'accord. Donc c'est le bouton submit في وسط الفورمulaire باش يبعث les données avec les names. D'accord. Avec la méthode post باش يبعثهم للchemin هذا. D'accord, اللي موجود في الاكشن. دونك هذا سي لو ميكانيزم بار ديفو نتاع البي اتش بي. داكوردو. باهي دونك جوست جو في فير لو كوميت creating new customer form. هذايا الكوميت الاولاني في هذا. باهي donc توا on va aller de l'autre côté. Donc lorsqu'on fait le submit, d'accord, on va récupérer le contenu هذايا في le contrôle. Donc la récupération باش تصير au niveau de notre store method. Donc la méthode store هذيا باش نقبلوا فيها les données. Donc les données وين باش نلقاهم؟ Donc les données باش نلقاهم في وسط request. Donc request هذايا donc هو اللي فيه les différentes informations هذوما. Donc je ne sais pas si on fait var_dump request est-ce que يعطينا حاجة ولا نسيتها. فما d'autres une façon. Donc شوفوا le var_dump généralement on utilise die معها. Donc نوريكم. Je vais tester ça tout d'abord. Voilà, save. Voilà, donc هذا l'objet اللي فيه le request. D'accord. Donc vous pouvez voir فيه برشا حاجات. D'accord. Donc si je cherche mon nom, bon, il se peut تنخرجوه. donc هذا le request شنو فيه؟ donc فيه برشا حاجات. donc احنا on va essayer d'exploiter le request هذا. D'accord. Ben. Donc regardez bien. Donc هنا في عوض نعملو var_dump ou die. D'accord. On peut utiliser une fonction helper كيف نتاع Laravel اسمها dd. dd pour dire die and dump. D'accord. dd في عوض تعمل var_dump وبعد die تعمل dd c'est pour dire die and dump. Ça va donner exactement la même chose. نرجع مازال قاعد يفيشي في ال exit page. نمشيو للداشبورد. add new. Je vais remplir. Save. Il va me donner exactement. Voilà, donc c'est plus pratique à le voir. Hein. Donc die and dump هذا request نتاعي. D'accord. Donc request نتاعي vous pouvez voir les filles برشا حاجات. ما بين les حاجات normalement عندي query je crois.
parameters لا attribute فما فما واحدة منهم فيها les données نسيت أنا file server request je crois request voilà donc هذه اللي فيها les données hein. d'accord donc هذوما les données اللي تبعثوا بالفورمulaire donc les données هذوما اللي بعثهم l'utilisateur on va les stocker في الباز de données d'accord donc هو عندكم الداي and dump d'accord باش نخليها في commentaire هكاكا تنجموا تلقاو les données هذوما اللي l'utilisateur a envoyé on est censé les stocker dans notre base de données mais avant de les stocker في الباز de données stockage c'est pas difficile d'accord donc il faut valider الحاجات اللي بعثهم l'utilisateur donc je vous rappelle هنا que les règles de sécurité et les bonnes pratiques de développement في الويب يقولوا كونه pardon la validation tire sur 3 niveaux أول حاجة في les formulaires في الفورمulaire on utilise les types d'accord donc كيما هنا type email وإلا نجمو نستعملو maxlinf minlinf ainsi de suite les différents contrôles اللي نحطوهم par défaut في الفورمulaire في الفورمulaire au niveau du HTML donc هذا c'est un premier niveau اللي هو facilement contournable donc نقولو facilement contournable c'est-à-dire إذا كان نرجع للفورمulaire نتاعي لهنا دونك هذايا ايميل ما يخلينيش نكتب حاجه ماهيش ايميل دونك شوفوا لهنا كي نعمل حاجه ماهيش ايميل ونحب نعمل لها سبميت يخرج لي une petite erreur يقول لي لا ما تنجمش mais هذايا جو بو لو كونتورني فاسيلمون دونك نجي جانسبكت لهنا داكور ونقول له راهو التيب نتاعو ما عادش ايميل التيب نتاعو سي تكست داكور دونك اي دوكو ما عادش لو كونترول هذا ما عادش يصير ويتبعثوا لي دوني داكور donc هنا on doit faire la validation قلنا هذاك c'est au niveau du HTML le niveau الثاني c'est au niveau du JavaScript on peut créer un script avec du JS لهنا d'accord pour contrôler donc avec le JavaScript إذا كان يعمل السيزي قبل ما يعمل submit on peut faire la vérification avec du JavaScript et ça c'est conseillé de le faire donc on a les deux premiers niveaux هذوما le troisième niveau les deux premiers niveaux le problème c'est qu'ils peuvent être contournés par les personnes mal intentionnées يعني كي عبد الانسان يحب يلقى une faille هذوما il peut les contourner هاكم شفتوا كيفاش ال HTML نحيته نجم ندخل نحي لك اذا كان عندك un fichier JavaScript نحيه d'accord ou bien je peux faire une manipulation pour contourner le contrôle JavaScript mais par contre le contrôle qui ne peut pas être contourné c'est au niveau du backend d'accord au niveau du serveur هذا اللي ما نجمش contourner d'accord et c'est ce qu'on doit faire lorsque on envoie des données vers le backend c'est-à-dire le côté serveur donc c'est commencer par faire la validation d'accord donc هنا شنو باش نعمل باش ناخذ الريكوست اللي جاني d'accord et je vais le valider donc on a une méthode اسمها validate prédéfinie qui permet de faire la validation donc bien sûr on fait un petit passage par la documentation pour faire vous montrer où est-ce qu'on trouve donc the basics validation validating quick start post controller voilà هنا قاعد يفسر لنا في الميكانيزم creating the controller writing the validation logic d'accord يقول لك voilà donc عندك request flash validate وتعطيه un tableau qui contient les règles de validation d'accord donc في وسط الميثود store تاخذ الريكوست تعديه على الميثود validate والميثود validate تعطيها les règles de validation d'accord donc هذا هو le mécanisme وهي ترجع لك validated data d'accord donc variable هذه validated data elle va accepter le résultat نتاع le validate donc on va utiliser ce même mécanisme donc لهنا باش نقول له validated data égale request donc هنا في validate on va lui donner un tableau et ce tableau va contenir les différents inputs les différents champs internes d'accord first name last name ainsi de suite avec les règles de validation donc les règles de validation شنوما donc هنا je crois available validation rules et voilà donc هنا les différents règles de validation disponibles d'accord donc هنا عندنا par exemple required if required unless voilà donc هذوما إذا كان une date on peut la formater avec هذوما d'accord
دونك ايميل هذه الريجل دو فاليداسيون نتاعو. دونك باغ اكزومبل required هاو شنو يعمل required d'accord required if ainsi de suite. Donc on va utiliser ces règles là pour faire la validation. donc باش نرجع هنا شوف واش عمل required unique post max min ainsi de suite. donc هذوما les règles de validation qu'on peut utiliser. باهي دونك باش نبدا اول حاجه بالفيرست name. donc باش نقول راهو tout d'abord il est required obligatoire d'accord ونجمو نزيدو راهو الماكس نتاعو قداش حطيناه ديجا في الباز دو دوني on peut le savoir. نمشيو للستركتور لهنا حطينا الماكس ما حطيناش حاجه دونك سي بون خليوه هكاك required وكاو. نجمو نزيدو min si vous voulez d'accord نقولو راهو min c'est 3 caractères ولا 2 caractères d'accord. la même chose pour le last name d'accord. donc هذوما les règles de validation. donc ce que l'utilisateur a écrit ne respecte pas ces règles, ils ne seront pas acceptés. donc بعد شنو عندنا phone je crois. phone comment on est en train de le stocker. c'est un varchar قاعدين نخدمو فيه. voilà donc هنا تنجمو توسعوا بالكم تقراوهم les règles. donc display validation errors تنجيوهم بعد. stopping the first validation failure. نمشيو قلنا available validation rules. phone ما عندناش حاجة على الphone je crois. exclude numeric password. numérique si vous voulez le mettre il va vérifier اللي هو numérique ولا mais je pense pas que alphanumeric must be entirely alphanumeric character. not radix nullable. before between boolean confirmed base array alphanumeric alpha dash after or equal exclude. bref donc تخلي لكم الوقت باش تشوفوهم. size هذه pour préciser taille نقولوا راه السايز نتاعو كذا. donc نجمو on fixe pour le téléphone نقولوا راهو le téléphone نجمو نخليو حطينا required احنا في الباز ولا لا حطينا nullable ولا لا structure le phone ماهوش nullable no. donc منجموش نحطوه يلزمنا نحطو required. donc نجمو نقولوا راهو size نتاعو تاع التليفون نورمالمون يكون 8 و4 11 d'accord. من بعد عندنا الايميل donc required ولازم يكون ايميل جو كخوا فما حاجة على الايميل نرجع هكا voilà donc ايميل d'accord. donc required email تقعد لنا l'adresse je crois l'adresse required هكا هو. donc قلنا الريكوست اللي باش يجي il sera passé par ces règles de validation. donc هنا les règles de validation la règle est très simple. donc فما deux possibilités, deux scénarios possibles. soit اللي بعثوا l'utilisateur il va passer les règles de validation, c'est-à-dire كتب حاجة qui est correcte, qui est conforme aux règles que je viens de préciser, d'accord. et dans ce cas il va passer les lignes اللي من بعدها, d'accord. donc نقولوا الليني اللي من بعدها c'est-à-dire on va stocker هالcontenu هذايا في الباز دو دوني نتاعنا, d'accord. donc كيفاش يصير الستوكاج. donc on va commencer, on va finaliser السيناريو هذايا. donc نمشيو eloquent getting started retrieving inserting. donc هنا قالوا new flight name كذا. donc updates نجمو mass update. فما حكاية الماس assignment نحب نخدم بها
وين هي mass assignment. voilà page field allow mass assignment regarded كيفاش هي store je crois نسيتها كيفاش je crois store. وين est mass assignment ça n'a pas de version pour ne pas tomber dans l'erreur. Retrieving, single, inserting and updating, deleting, replicating, query scopes, inserting, other creation methods. First one, no. في ال create ولا لا normalement هذه هي ال create ولا donc ال create هي اللي باش تعمل mass assignment. voilà donc نفسر لكم شو معناها mass assignment. فما l'autre manière de le faire c'est l'insert هذه بالsave. d'accord donc فما l'insert avec save ou l'insert avec create. d'accord donc بالsave شنو نعمل donc نوريكم les deux méthodes نفسر لكم شو معناها mass assignment. donc في الsave qu'est-ce que je dois faire donc نعمل new flight j'instancie le classe نتاعي j'affecte les différents champs اللي جايين من request في les attributs نتاع les classes ومن بعد نعمل save. donc في الكلام نتاعنا احنا اذا كان باش نستعملوا cette méthode là donc باش نقولوا $customer égale new customer. je vais instancier la méthode customer نتاعي. d'accord ومن بعد باش نقولوا راهو الكاستمر هذا l'objet customer que je viens de créer عنده le first name نتاعو. d'accord égale $validated data flash first name. d'accord validated data لا سامحني request pardon request flash first name. d'accord donc la même chose pour last name ainsi de suite. donc باش نخدمها الخدمه هكا. donc كي نكمل donc بعد ما نكمل نحطهم نقولوا $customer flash save. d'accord il va faire le stockage. donc هذه c'est une première méthode. donc أنا bien sûr هذوما اللي موجودين à gauche ce sont الاسامي في الشامp في الموديل نتاعي. d'accord واللي موجودين à droite اللي هما هذم ce sont les noms نتاع les inputs des formulaires. هذوما تابعين ال request وهذوما تابعين الموديل que je viens de créer. d'accord donc phone pardon email voilà. donc هذه c'est une première méthode. d'accord donc هذه on va écrire dessus que c'est first method. d'accord donc je vais تخدموا avec cette méthode là. أنا ce que je préfère c'est le mass assignment dans ce cas. donc نوريكم مع بعضنا et فما des possibilités فما des parfois اللي ساعات نجمش تخدم كان بوحدة برك. mais dans ce cas نجمو نخدموا avec cette première méthode هكا ou bien cette deuxième méthode اللي هي la méthode du mass assignment. شنو تقول هالميثود تاع mass assignment donc update mass update mass assignment. voilà donc au lieu d'utiliser save je peux les affecter طول. d'accord donc كيفاش نجي نقول له create ونعطيه les données. d'accord donc نجي لهنا au niveau de mon formulaire نجي نقول له $, نقول له 1000 مش 1000 سامحني شو اسمه customer deux points create et entre parenthèses نعطيه validated data. d'accord donc هذا il va faire exactement la même chose que je viens de faire ici. d'accord donc اللي خدمته لهنا هذا الكل يتعمل بلينية واحدة. d'accord اللي هو هذا يتسمى mass assignment affectation en masse. الكل مع بعضهم je les affecte فرد واحد. d'accord donc هذا mass assignment
il n'est pas autorisé par défaut. D'accord? Donc par défaut, Laravel il protège le modèle نتاعو من الماس assignment. باش نجم نخدم الماس assignment بالطريقه هذه، دونك هذا اذا كان جو لو لونس باش يقول لي راه tu ne peux pas le faire normalement. شوفوا لهنا je vais continuer ونجربوه من غير تصليح. دونك هنا باش نقولوا رجع لي الكاستمر que tu viens de créer هذا رجعه لي حطه في الفاريابل هاكي. داكور اي اعمل لي return نتاع redirection donc redirect باش نديريجيه للروت اللي اسمها شنو سميناها احنا show. وين هي؟ ولا دونك هذه الروت نتاع show. دونك باش نصنع كاستمر جديد نقولو هزني للروت نتاع الشو. d'accord. وفي الروت نتاع show je vais lui passer comme paramètre, d'accord, le dollar customer que je viens de récupérer, hein. C'est-à-dire le customer جديد نعديه للشو باش يافيشيه. donc هذا il va m'afficher une erreur. d'accord. علاش؟ على خاطر هذايا الماس assignment. d'accord. donc deuxième méthode اسمها mass assignment, donc affectation en masse. d'accord. elle est par défaut protégée, hein. donc par défaut elle est protégée, donc théoriquement que ça ne passe pas. donc là on va actualiser et on va tester. donc save. تقوليش عداه apparemment ما autorisé. لحظة برك on va vérifier. customer نقول له اعطيني الكل. لا ما تعدتش il n'a pas affiché d'erreur. راكم تشوفوا 100 هنا الكاستمرز قعدوا 100 il n'a pas fait l'ajout. donc علاش؟ على خاطر هذا ce n'est pas possible de le faire. je vais encore vérifier une fois. donc là je vais faire le remplissage. save. donc نمشي للبase de données. voilà donc l'ajout ما صارش. d'accord. donc الماس assignment. donc نرجع للماس assignment. donc يقول لك le mass assignment وين هو؟ you may also use the create method to save a new model in a single line. كما شفنا مع ليني واحدة. donc هاي الليني. donc الليني هذه اللي تشوفوا فيها تو elle permet d'éviter كونك تكتب هذوما الكل. d'accord. single line. the inserted model instance will be returned to you from your method. however voilà. donc before doing so you will need to specify either fillable or guarded attribute on the model. donc علاش هنا يقول لك راهو par défaut le modèle il est protégé. d'accord. donc هاكا eloquent models protect against mass assignment by default. donc فما une protection par défaut contre le mass assignment. donc لازمك تاكتيفيها في الموديل. d'accord. donc تجي au niveau du modèle نتاعك tu définis protected fillable name. donc fillable شنو؟ le tableau fillable هذايا il contient la liste des propriétés اللي تautoriزيهم في que tu veux autoriser في الماس assignment. d'accord. donc فما العكس نتاعو فما الguarded. d'accord. donc الguarded فيه les attributs que tu souhaites protéger. d'accord. donc يا اما تحط fillable وتسمي شنو هما les attributs que tu veux autoriser, ولا تسمي guarded وتسمي العكس c'est-à-dire les attributs que tu veux protéger contre le mass assignment اللي ما عندوش الحق يكتبهم بالmass assignment. d'accord. donc c'est ce que je vais faire. donc je نمشي للموديل نتاع الكاستمر. d'accord. donc لهنا je vais définir protected fillable. donc يا اما fillable ولا guarded. donc هنا باش نقول له protected guarded égale tableau vide. اش معنى الكلام هذا؟ يعني راهو je ne veux protéger aucun champ. حتى champ ما هو protégé. حتى واحد ما هو guarded. d'accord. donc هكا tableau vide يعني حتى champ ما هو protégé. donc je vais actualiser encore une fois. donc on fait le save.
On a un problème quelque part, je crois. Juste 2 secondes. Browse. ما صارش لاجو. Oui, on a un problème quelque part. Ben, juste je vérifie. Donc, on a le create. باش تهزنا le customers.store. Donc, on va vérifier que le formulaire, il affiche le chemin صحيح. Donc, form, customers, avec la méthode post. Ben, donc, هذايا متفاهمين فيه. Donc, apparemment, في validation rules. phone هو اللي غلط, je crois. أي, je pense le phone هو اللي فيه غلط. أي, الفون هنا هو اللي مش صحيح. Donc, نحطوله 216 باش هكاك يبدا صحيح. save. لا, فما غلطة أخرى quelque part. باش نحي هذه السايز باش نحيها. required email required كلهم. pour gagner du temps encore. به route admin customer show not found not defined. oui, لازمني نعطيه النيم نتاعها. النيم نتاعها سي customer.show je crois. النيم نتاعها سي customers.show. yes. donc customers à la fin s.show. donc normalement la joue صار توا. donc si j'actualise les règles de validation هما اللي كانوا موقفين. voilà donc هكا 101 عندي le nouveau client. d'accord. donc هنا بلاش الguarded هذايا. donc je vais essayer d'écrire sans le guarded. d'accord. je vais actualiser. je vais insérer encore une fois un autre. voilà. donc قول لي هنا add first name to fillable property to allow mass assignment. راكم شفتوا بلاش الماس assignment بلاش الفيلبل ولا الجاردد ما يتعداش. donc je dois autoriser من هنا. d'accord. continuer. voilà, il fait l'insertion et il me redirige vers الباج نتاع show. donc bien sûr زدنا élément جديد نزيدوه في الباج نتاع show. نجمو نشوفوه في الباج نتاع show plutôt. ben donc هذايا c'est un premier niveau où on fait le stockage ou l'affichage. شفنا حكاية الماس assignment. donc هذايا السيناريو الأولاني وين c'est bon les règles de validation ils passent. السيناريو الثاني وين les règles de validation ils ne passent pas كيما شفنا توا ما يتعداوش les règles de validation et du coup on doit afficher les messages d'erreur. d'accord. donc نرجعوا للdocumentation كالعادة. donc نرجعوا retrieving validation. وين validation voilà. donc validation بعد writing the validation logic هذه نلقاو displaying the validation errors. donc comment afficher les messages d'erreur نتاع validation. d'accord. donc l'affichage يصير au niveau du template. d'accord. avec la directive error هذه. d'accord. donc c'est une directive blade qui permet de tester إذا كان فما une erreur à la title par exemple, il va afficher cette partie-là. d'accord. donc on va prendre exactement ça. d'accord. donc باش نجي تحت في الفورمulaire نتاعنا. d'accord. في الفورمulaire create تحت l'input. d'accord. تحت l'input par exemple هذا. d'accord. donc إذا كان فما erreur على first name. d'accord. donc afficher l'erreur في d'accord. donc هنا je vais éliminer le retour à la ligne pour que le code soit plus condensé. voilà. donc إذا كان فما erreur على first name وإلا على last name. d'accord. je vais les coller بعد نصلحهم.
adresse aussi. D'accord. Donc là, on va les corriger. Donc là, c'est pour l'affichage des erreurs au cas où on a des règles de validation qui n'ont pas été respectées. Ben, donc on va tester الحكاية هذه. نرجع لهنا نمشيو customers, نمشيو on affiche le formulaire et je vais نسيتهم لي ريغل شنو ما احنا قلنا. بيان سور هنا حسب قد ما تزيد دي ريغل على قد ما تتعدى. دونك نجربو حكاية الايميل. دونك نجي في الايميل لهنا جانسبكت ونبدلو التيب نتاعو باش نقولو راهو التيب ما عادش ايميل سي ان تيب تكست. داكوغ ونجي لهنا نفسخ هذيا ونقولو سيف. يرجع لهنا يقول لي the email must be a valid email address. D'accord. Donc هنا je vais juste faire une petite modification. Donc هنا alerte espace هذيا c'est pas beau. Juste je vais remplacer alerte espace هذيا alert danger avec un simple text danger. D'accord. Donc CTRL H, je vais remplacer par le mot texte. Voilà. Donc هكا. Donc هذا ce qu'on appelle les messages d'erreur, هذا ce qu'on appelle les flashbacks. Ils ne seront disponibles que أول request بعد ما تصير l'erreur. Donc هنا je vais encore une fois modifier هذيا. Donc je نحط ردها texte et je vais envoyer l'email erroné. Donc pour le save. Voilà, يرجع لي يقول لي the email must be a valid email address. d'accord. Donc نجمو نمشيو حتى أكثر من هكا. دونك باش نقول له شوفوا معايا لهنا في البوتستراب فورم فاليديشن. دونك هنا نجمو نعملو وين هي فوالا. دونك هذايا كيفاش نافيشيو ان ميساج ان انبوت ايروني. داكوردو. دونك فما هنا لوكس جود وفما واحد فيه ايرور. دونك هذا is valid. داكوغ وهذا is invalid. داكوغ. دونك لهنا إذا كان فما une erreur على أي formulaire فيهم on peut ajouter le classe. donc في عود نافيشي div هذه الكل. d'accord. donc je vais afficher is invalid. d'accord. donc juste is invalid إذا كان فما error. voilà. donc هذايا c'est une condition. if فما error على last name باش نافيشيو الكلاس هذه is invalid مع الكلاس form control. d'accord. donc je vais copier هذه الكل. je vais remplacer form control par is invalid. on va tester encore une fois. donc je نعطيه l'email والباسورد نعطيه هذا خليه فارغ وهذا فارغ. نعطيه الفيرست نيم ولا last name فارغين. قلت له required انا bien sûr. d'accord. هنا خرج لي بون خرج لي عليهم الكل. oui على خاطر فما erreur على last name. d'accord. donc oui normalement c'est bon c'est fonctionnel. donc هنا إذا كان فما error على first name. هنا إذا كان فما error على الفون. وإذا كان فما error على الإيميل. وهنا إذا كان فما error على l'adresse. voilà. donc je vais vérifier encore une fois. donc je نعطيه le first name باش نعطيه له فارغ. first name فارغ. je valide. voilà. يخرج لي juste على first name بركة. d'accord. donc bien sûr إذا كان عطيت
حاجة أخرى غلطة par exemple هنا l'email عطيته ايميل غلط il ne respecte pas les règles de validation donc نردو texte هذا d'accord نعطيه un email غلط voilà نعمل save يرجع لي avec the email must be a valid email address donc هكا on a terminé la validation juste حاجة صغيرة note optional fields title optional required request validation created control F all input voilà donc هنا في الفاليدي في donc lorsque هذه فين هي ال HTTP request voilà donc بعد ما تتعدى حكاية كيفاش نرجع الاولد input متاعي وين هي old input voilà retrieving all input data retrieving an input value donc كيفاش ناخذ الاولد values من الانبوت boolean يعني old input voilà donc بعد ما تصير الفاليديشن داكوردو نجم ناخذ الاولد وين ريسيف اولد انبوت فوالا دونك نجي لهنا ناخذ الاولد يوزر نيم داكوردو في التمبليت نجم نستعملها في الفاليو لهنا ها دونك شوفوا لهنا يقول لي في الفاليو تستعمل اولد يوزر نيم داكوردو دونك نجمو في الفاليو نتاع لي زينبوت علاش الاولد هذا شوفوا معايا كي تصير اون فاليداسيون ويرجع لي افيك ان ميساج ديرور قاعد يفسخ لي في لي ديفيرون شون وهذا سي با في اليوزر اكسبيرينس سي با بون دونك في اليوزر اكسبيرينس il faut garder اللي كتبوا ليوتيليزاتور وتعطيه ليغور من غير ما تفسخ له اللي كتبوا ليوتيليزاتور دونك comment on récupère ça c'est avec ce que je viens de vous montrer توا اللي هو الاولد داكور في البلاي تمبليت عندنا الاولد هذه نحطوها في الفاليو داكور دونك باش نجيو dans les différents inputs نتاعنا داكوردو دونك class form ainsi de suite دونك نجيو لهنا في الفاليو نقول له اعطيني old داكور لحظة برك نقول لك كيفاش نعملوها باش نربحو شوية وقت je vais remplacer l'id espace par هكا دونك نربحو شوية وقت دونك هنا عندنا old first name old last name old phone old email تبقى الأخرانية اللي هي old address donc توا si je donne par exemple sans le numéro de téléphone نعمل save يرجع يقول لي راه عندك this phone field is required داكوردو en même temps يعطيني les valeurs متفسخوش bon apparemment في الفون ما تعددش voilà donc l'essentiel donc أنا نفسخ نعطيه هذوما فارغين par exemple donc خرج لي عليهم des erreurs en même temps d'accord il garde الآخرين اللي كتبتهم الآخرين il les garde d'accord et bien sûr إذا كان نعطيه des données كاملين il fait l'insertion et il me redirige vers la page d'affichage donc هكا comme vous voyez donc هنا bon قاعد نشوف الليست هكا بالمقلوب juste je vais aller vers le customer controller في view index
paginate. هنا نجم نزيدو order by je crois. order by descendant. هاي c'est pas la peine هاي. Donc هنا normalement c'est bon. نخليه هكا. Donc خليه هكا. Voilà. Donc validation rules and store in database. هذايا الكوميت الثاني. دونك هكا نكون كملت البارتي نتاع لاجو. دونك لو ميكانيزم دو فاليداسيون كامل سي بون اموره واضحه. دونك استناو مني une dernière vidéo فيها الموديفيكاسيون و suppression. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.